अच्छे लोक अच्छा से भाई पड़े चषमा भाई कहती आज्ञा के 25 mm रहा कथा आप स्पॉट को आसुच्च अच्छी 35 mm स्प्रेडिंग करने कहुई रोलिंग पर 25 mm रहा कहुई अच्छी तो देखिए कौन आपण नहांती कंट्राक्टर नहीं ये पिला काम कर स्पॉट रे यही बाटे जाऊली देखिली पूरा निम्न मानर काम होउजी मु आम डेलांग पिपिल लोक मान पैसा एमती कहार पकेट गरम करने छाड़ी पारिनी आज्ञा मन रखी था पिछू पड़ी लोकाल लोक कहते कौन कम हो देख ये पिछू पड़ी कंडक्टर किए कम बुझुची कौन पिछू पड़ू देखो रास्ता जाऊँगी पिछू पड़ क्वालिटी कम हो देखी जाऊँ रास्ता जाऊँगी देखी पिछू पड़ी देख ये पिछू पड़ी देखा लोक देख लेबुल केते लेबुल कौन कर आज्ञा कम हो देखते आसतु ये आज्ञा वर्ष किसी मिछ कह मैंने यहाँ फल्स कम स्वीकार कर फल्स कर आउ थे रिपीट बड़ लोक आम बहुत सान लोक से कथा जी कहले जे आपंकर पंडा बाबू केते रहा कथा केते रहा कथा पंडा बाबू निजे आस देखी आप मन इच्छा कम कर मन इच्छा देखो पंडा बाबू तो आस मैंने मु आसिला बेलू आप मेसीन खराब हो गला पूर्व आपन सजा कम करते मेसीन जस्ट चले देखो ड्रम पानी लगे ये आगे एटा ठीक पड़ी ना ये पतला है आगे आप देखु पतला आप एरिया कम हो देखो आम कौट कमेनु कि कौन सामने देखा कौन करदेव पकई कम हम पकई हाइट करदेव पूरा साइज करदेव केबे कर देखिली बोली ना सर कंट्राक्टर किए फोन करी ऑफिसर कहती कही फोन करी डिपार्टमेंट ऑफिसर कहती कौन आप कम कर किसी जानना किसी जानना आज्ञा मुझे रास्तार जाऊे देखिली ये कम मगना कम हो लोक मान पैसा कम हो बिल हम कि बिल हम कि नहीं मुझे जानी ऑफिसर ना ठीक आज्ञा कम हो देखु इे देखुना कम देखो ये जगह हाइट रही तेणु घुषुरी कम हो देखो बुझे काम ओके करके नबु देखो पिछु आज्ञा ठंडा होगा कौन हम कौन है मो सामने मु बाटर जाऊँगी देखिली आज्ञा सम्मान हानि हेनी आज्ञा कौन ये हम
ମେସିନ ଟା ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା ଭିଡିଓରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓରେ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବି ପଇସା ଛୁଇଁକିରି କହିବି ଆପଣ କଣ ମିଛ କୁହେନି ମୁଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ମୋ ଘରେ ବି 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ମା ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁନି କରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନା ସଜାଡ଼ିକି ନେବି ହେଇଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଜାଡ଼ିକି ନେବି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କାମ ଇଏ କାମ ଇଏ କାମ ଇଏ କି କାମ କି କାମ ଇଏ କି କାମ ହଉଛି ଇଏ କି କାମ ହଉଛି ଦେଖା ଭାଇ ଦେଖା କି କାମ ହଉଛି କି କାମ କି କାମ ମେସିନ୍ ଫେରେଇବି ଇଏ କାମ କରିକି ନେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାଗଣାରେ କାମ କରିନ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ କାମ କରୁଛ ଇଏ କାମ ଇଏ ପିଛୁ ପଡିଛି ଇଏ ପଡିଛି ଇଏ କାମ କରୁଛ ସଜଡ଼ା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କଣ ସଜା ହେଇଛ ଏମିତି ଏମିତି କାମ ହବ ମେସିନ୍ ପୁରା ଗୋବର ପଡିଛି ତୋର ଉପରେ ପତ୍ର ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କୋଉଠି ପଡିଛି ସ୍ପ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଭର ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ପଡିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ନେବି ଆଜ୍ଞା। କଣ ବା ଏଇଠି ଦେଖଉଛି ମୁଁ ମେସିନ୍ ପଛୁ ଫେରେଇକି କହିଛି ମେସିନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଛୁ ଫଟେଇକିରି ଓକେ କରିକି ନେବି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକିରି ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ପିଛୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି କଣ ପାଇଁ? ଭାଇନା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଛୁ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପିଛୁ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବା ଦେଖଉଛି ଏବେ କାଢିଲି ଗୋଡରେ କିଛି ପଡିନି ତଳେ ପକେଇବା କଥା ସେଇଟା ବି ପଡିନି କି କାମ ହଉଛି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକର ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଏଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବାରେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଇଏ କି କାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ପରା ଏଇଠି ବେଡଟା ଉଚ୍ଚା ପଡିଛି ଆଉ ଥରେ ମେସିନ୍ ଖରାପ